ওই সারা দিয়ে হাই বেলা হড় করে সিজন হাই বেলা রাস্তার মাথা আজ ये ट्रीट में तो ना ताता अकबर सामने का गुड न्यूज़ आता है ये बड़ा भाई की गुड न्यूज़ आता है ये ये बेटा अकबर ये कैमरे दिखे सामने आना ना ये देखो अकबर ट्रीट बाय अकबर सामने का गुड न्यूज़ आता है सामने का गुड न्यूज़ खूब तरह का वीडियो इंडिया से सारा राही ये क्या किसी होना अकबर तो अकबर के लास्ट ये हम उद्देश्य खावा कोई नहीं खादी किंतु जो उद्देश्य खावा वो खावा ये सफल है ये आरा खावा तो कोनो सुइजाल खड़ा है हफ्ता हफ्ता जीवा हाई जीवा नौ सड़िया ওইসা তোরা আবার বিষয় করতে হইলি কোন উদ্দেশ্য হয়ে না হারি আপনার রাস্তার মাথা মা তোমার দোকান নাম কি বলো তো চুইজাল ভাইয়া এই দেখো দিতে ভাই সুইজাল কাছে আমরা সাথে আছে হিসাব এইসব আছে এইসব দেখছো এইসব আছে এই দেখেন এটা হচ্ছে সুইজাল মানে মেজবানি টাইল আর কি আর এটা হচ্ছে এই সুইজাল দেখেন যেটা একটু দেখো না ক্যামেরা একটু জুম করো হ্যাঁ হাইম দিন গবার সারা সাত কাপড় রাস্তার মাথা সবাই চলে আসবেন খেতে অনেক মজা শীতকালে খেতে